গোপী মন চর গো গোপী মন চর গো গোপী মন চর এ তুমি গোপী মন চর মোর বাঁকা চুলিয়া গো কহ কহ মোর ভাব ভলিয়া এ তুমি গোপী মন চর গো গোপী মন চর গো গোপী মন চর এ তুমি গোপী মন চর মোর ভাব ভলিয়া গো কহ কহ মোর বাঁকা চুলিয়া কহ কহ মোর বাঁকা চুলিয়া রাধা কে তো বলুছ মাই মাই সঙ্গে পিরতি কাহি গো মাই সঙ্গে মোর পিরতি কাহি কাহি পাই ভাব মোর রখিল মাধব কাহি পাই ভাব মোর রখিল মাধব বুঝাই কহিব মোর জামু ডালিয়া গো কহ কহ মোর বাঙ্ক চুলিয়া এ তুমি গোপী মন চর গো গোপী মন চর গো গোপী মন চর এ তুমি গোপী মন চর মোর বাঙ্ক চুলিয়া গো কহ কহ মোর ভাব ভলিয়া তোমার মায়ের সঙ্গে কেন প্রকার তোমার প্রিয়তি করছো আর তোমার মায়ের সঙ্গে কেন প্রকার তোমার ভাব রাখলো আচ্ছা 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 এই কথাটা যদি কহব মই সৎ বলে ভাবমি আর তোমার কথা মানমি আর তোর মাইনে কে জিমি জীবা তা জিমি সত্যি জীবা সত্যি জীবা বাবরে দেবেন দুটি জিবে তো পুরা সৎ করা ইমানে ঠকসন না হলে না জিমি জিমি জীবা তা জিমি জিমি সত্যি ইমা জিমি বেলা জিমি কো তাহলে মন দেইকি শোনা বল হ্যাঁ আগো ব্রহ্মকল্প সত্য যুগর কথা মুই বুঝাই দেউছে সুড় দুতিকা আগো রাধা জন্মে থিলে রাই নামরে আরে মুই জন্ম দাম্বদর রূপরে যে আম্ভে পতি পত্নী জান আরে যুগর শেষরে গোরাই কহুছন্তি আগো যুগর শেষরে গোরাই কহুছন্তি দাম্বদর দাম্বদর প্রভু কথা মতে ছন্দ কল দামোদর দামোদর প্রভু কথা এক ছন্দ কল কথা এক ছন্দ কল ব্রহ্মকল্প সত্য যুগরে হে রাধা রায় নামরে জন্ম হয়েছিল আর মুই দাম্বোদর হইকি জন্ম হয়েছিলি যেতেবেলে যুগ শেষ হে 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 আইলা বেলকে সেই সময় মতে রাই কাঁ বলে জানছ হে প্রভু আর আজকে ব্রহ্মকল্প সত্য যুগ শেষ হবার উপরকে গলা না আর তুমি কথা গোটে মতে ছন্দি দেল প্রভু তো মুই সে জায়গায় কাঁ বইলে আগো আশ্চর্য হইরাম ভে কহিল আর কেউ কথা তুমଙ୍କୁ ছন্দ কলু রাই বলে চোরা পিরতি আরে কি পরি তাহা কহিব ঝটতি যে মু কহিলি শুনা সখী আগো স্বামী স্ত্রী সহিতে গো চোরা প্রীতি নুহে আগো স্বামী স্ত্রী সহিতে গো চোরা প্রীতি নুহে সজনী গো থায়ে অন্য ঠারে চোরা প্রীতি দুতিকা গো সজনী রে থায়ে অন্য ঠারে চোরা প্রীতি গো অন্য ঠারে চোরা প্রীতি
मुई राई के बोइली का बोला? आमे तो तुही जना हो छो स्वामी स्त्री हाँ। अरे स्वामी स्त्री ठाने तुम्हें चोरा पिरती केनता करी जानी पारबो इटा जानी नहीं पारो अच्छा। जन मान्य धर्म थासी हाँ। कहा के काकी बोलथबो कहा के माई बोलथबो कहा के बहन बोलथबो सही जगह रे जदि पिरती कले सेटा चोरा पिरती बोली करी कहस जन मान्य थासी तो तेणु करे मुई राई के बोइली कामला? जदि चोरा पिरती जानबार अच्छे हाँ। ताहले ई जुगरे हे नहीं पारे आर सुबाहु द्वापर जुगरे तुमे जानी पारबो जे चोरा पिरती केनता करी हेस आगो सुबाहु द्वापरे तुहे बुराधा मु कृष्ण मान्य रे माई भणजा तु सुबाहु द्वापर रे राधा हे ग्री जन्म हेबो आर मुई कृष्ण हे ग्री जन्म हेमी आमर मान्यता माई भंजा हेथबा हाँ हाँ आमे इछन सिने स्वामी स्त्री हेचु सत्य जुगरे द्वापर जुगरे तुमे मोर माई हेथिबा मई तमर भंजा हेथिमी आगोई गोपे सिने जानिबे माई भणजा चोरा पिरती हेबो बड़ो मजा गो आम्भे तो जीव परम आगो तेणु माई ठाने मुई देई अछि मन आगो तेणु माई ठाने मुई देई अछि मन आम्भे से ही राधा ए कृष्ण प्राण धन रे भणे अधम विपिन भणे अधम विपिन गो सजनी भणे अधम विपिन दुती गो हेबाटा हेला कि नहीं हेला हेला बोले ठीक अच्छे जा मोर माई के घे आनी देबो हेला बापा जेंटा पचरानी पैसा पतर केते देबो केते नहीं पारबो तुम्हें केते नहीं पारबो केते नहीं पारला ई पृथ्वी सारा दे देबो काजे केते दे पारबो बुझे तोर ना 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 ना, तुम्हें केते नेले तुमको पुसाबा आजी काली जन भूति नहीं दउ छ हां हां ई भूति हिसाबे जदी कहबू हां भूतियार नहीं बोले केनता हिसाब कले हेबा हंदा के बोले केते जा पड़बा तुम केते है खेले तुमको हेबा टोके दी टुआ अलगा भूतियार देख बाबू रे सुन तो गोटे कथाटे दिवाकर बोली कि हमर गां रे लोग के थिला से होचे भारी निस जे ताहा के पोल्हा पिटाबा लागे हमर गां ब्राह्मण घर डाकिल जे पोल्हा पिटी आसला सकालो जते बेले आसला आघो खाइबा के दे दूं तापरे काम करबा बैल तो तला भात तो रांधे के 6 तो 9 भजा कर देली खाई खुआ सायला आर से पोल्हा पिटा जाके से खेत के गला जे केतेटा माझी पोल्हा मारो जन बैला नहीं 50 टा माझी इटा केते धान रुआ हवा केते एकर नहीं 1.5 एकर के 2 एकर रुआ हवा इने केते धान हेसी नहीं 100 बस्ता के 80 बस्ता हेसी होइली बोले मोते केते भूति देबो सेते बेले धान भूति चली था 6 तांबी लेखन तांबी चली था सेते बेले केजी नहीं था जे तो 6 तांबी देबो तुम्हें 100 बस्ता धान पाएबो मुई 50 टा माझीर पोल्हा पिटा मते 6 तांबी न देबो नहीं 100 बस्ता धान पाएबो बोले मते कम से कम 20 बस्ता हले देबो बोले मुई पोल्हा पिटनी बोला बोले दूती घरे हेंता रेट आजी पटाबे काहे बोलछे जे सुना दा सुना 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 हाय गो आसो तो आसो बाबू रे केंता करमाबो केनता करमा नहीं हां आजी करी रेड माझी को टंका 150 दउ छ 150 टका बोला सेथिर ऊपर तुमे और केते रो टका 75 टा दाम रो कहू छ सुन आमे सखाल पहले काल पढ़ालुई गले कि लोटा बाची गले कि जे कोनसी कबार कर गले सखालु बासी भात मुठे दरसु तेल हो कि आमूल हो कि नून हो मिर्चा हो उइल हो कि पात्र होना हो जाना हो दरसु सखाल और 8 बजे डुल के एंता बेलपुड़ा तक टेकी थी सनो हां 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 300 टका धान के चियान आमे आर तोरा 400 जान तोर मार खुतना तोरा सुन तो हां बेली कबार हले मैं हो करते रात बेली कबार 450 टका देबू 450 के जहां हे जाउ जे का जेबू कहला साढ़े केते से देबू हां केते रो केते देबू कह तो हां कर देमी अच्छा नेबो जो केते केते बोली तमे 150 वाला 150 बोलो काजी 150 का हां 450 450 वाले केते सेटा 450 बोले 450 ओहो 450 बोली मुई टका 150 नेसन वाला 200 बोलथिले काय बोलथिले 4 10 टका देते दाम पारे 450 दे बोले दे नले अंडा काहे दे
আর কুড়ে নেলে হেবাক নাই কহতো যে শোনো তো শোনো 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 সম্মান পুরা তুমি কেতে 250 নউছো নাই ওড়েসা ফড়েসো নাই হ্যাঁ 450 দেবেলে কহ কামজু কহ নলে নাই পদে পদে 50 কম কলে নাই হই সমান 4 রে হেবা নাই হই বলে কেনতা করমা তুই যে মুলামুলি নি করছু কা হ্যাঁ মুলামুলি এন করছু মোর হিসাবে তোতে 1010 15 কইলে ঠিক চপনা সে গেট রে রইতি হেন্দা কা আচ্ছা ঠিক আছে নেব পছে আর যাও আমার তো কাম আছে বাবু আর কা করম তারপর যাবে পলারু আর রইগলে লোটা বাজার রইগলে 300 করে 500 রে চল হেন্দা কা ননির মা বলছি আহা হা হা কোন বাসে যা হ্যাঁ 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 যে খোঁজা খাই এক্সট্রা দে মুজো